हेलो फ्रेंड्स ना वेलकम टू भंजनगर वाटर पार्क चलतु यही खरा छुट्टी बुलीजा आम भंजनगर वाटर पार्क ब्रह्मपुर मात्र 82 किलोमीटर दूर अवस्थित भंजनगर सहर सेठार अच्छी विजु पट्टनायक उद्यान से भितर अच्छी वाटर पार्क बहुत सुंदर मनोरम दृश्य आम आसी पहुँची गलु भंजनगर वाटर पार्क रे एवं सेठार मजा नापी आम चलिलु ये देखु केते सुंदर दृश्य यहीठार आरंभ होची भंजनगर विजु पट्टनायक उद्यान आम सांगसाथी मान सहित आम आसी पहुँची जाइछू भंजनगर वाटर पार्क रे बर्तमान आम बुलुचु भंजनगर पार्क एठारे बहुत सुंदर दृश्य अच्छे एठारे फोटो उठाइबा बहुत भल सुंदर सौंदर्यपूर्ण गछलता विकलता इत्यादि अच्छी ये देखु यहाँ हूँ भंजनगर वाटर पार्क रास्ता बर्तमान किसी निर्माणाधीन कार्य भी चली अच्छी आम चलू भंजनगर ये ब्रिज रे बहुत खुशी लगुच बहुत आनंद लगुच जेहेतु गंजाम जिले में प्रथम थर पर अवस्थापित होती भंजनगर वाटर पार्क लेट्स गो एंजॉय बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यही ब्रिज ऊपर फोटो उठे यही देख वाटर पार्क कारुकार्य बहुत सुंदर स्लाइडिंग वाटर साफ बहुत सुंदर देखा जाउछि गंजाम जिलार प्रथम वाटर पार्क भंजनगर ठारे बहुत स्वल्प मूल्य टिकट उपलब्ध प्रत्येक मनुष्य जनक पिछा 200 टंका एंट्री फीस लकर चार्ज 30 टंका एवं कस्टम चार्ज 25 टंका बहुत बढ़िया वेब एठारे वेब रो ये करा जाए ये रहला स्लाइडिंग आम गलु बहुत खुशी लगुच बहुत बढ़िया गंजाम जिलार आज भी है पानी 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 आजा ओ मेरी सानी सानी बहुत बढ़िया आम सांगसाथी मान सहित मजा नापी आसुचु ये खरा छुट्टी जीवन अनेक दुख जंत्रणा मध्य किसी मुहूर्त आनंद कटापी एक बहुत सुंदर स्थान तेणु विलम्ब कर आसतु एवं मजा नियंतु भंजनगर वाटर पार्क ब्रह्मपुर ठार बस रे आसिले बस रो सुविधा अच्छी एवं आपण निजे कार भड़ा कर आसपारे एठार अनेक भंजनगर अनेक प्रकार दर्शनीय स्थान भी अच्छी यहाँ बहुत सुंदर लगुच चल आउ एक स्लाइडिंग ये को ये आम सांग चलिले बहुत मजा नेलु बहुत समय आम एठारे खेलु आम आसी पहुँचलु सकाल 10टार हाँ गेट खोला 10:30 आम 10:30 भीतर प्रवेश कलापर आमर चलला मौज मस्ती एक बहुत सुंदर अच्छी 2-3टी वाटरफॉल रो मजा अच्छी बट सते ये नहीं चलिब आस्ते आस्ते आहरी उन्नति हम भंजनगर गंजाम जिलार एक बहुत बड़ पर्यटन स्थली एठार उपेन्द्र भंजनकर जन्मस्थान ओडिया साहित्य प्रति भंजनगर अवदान विशेष गुरुत्व बहन करे
ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବସିକି ବହୁତ ମଜା ନେଉଛୁ ୱେଭ୍ ଫଲ୍ରେ। ମଜା 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 ମୌଜ ମସ୍ତି। ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଉପରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆପଣ ଟିମ୍ ନେଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ 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 ଟେକିଦେଲେ ପକେଇଲା ପକେଇଲା ପକେଇଲା। ଇଏ ଆମର ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଉତ୍ପାତ ହୁଅନ୍ତି, ମୋତେ ପାଣିରେ ଛେଚି ଦେଲେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା 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 ଆସିଲା। ଓହୋ ଏଇ ବାପ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ୱେଭ୍ ଫଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଠାରେ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ଟିକେ ପ୍ରଖର ହୁଏ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅନୁସାରେ କାମ ଚାଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ଏକକାଳୀନ। ଓହୋ କି ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଓହୋ ମୋର ନାଚ ଦେଖ ଭାଇ, ମୋ ନାଚ ଦେଖ ନାଚ ଦେଖ। ମୋ ନାଚ ତ ପୁରା ଆଉ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଉ। ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଚାଲ ଚାଲ ବାସ୍ ବାସ୍। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ। ଏଇ ବାପରେ କି ନାଚରେ ବାବା, କି ନାଚ। ଫରହାନ ଖାନ୍ ବି ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ ଏ ନାଚରେ, କୋରିଓଗ୍ରାଫି ଦେଇପାରିବନି। ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ କି ମଜା। ଓହୋ आज भी हुए पानी 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 ओ सन सन सन। ସୁନ୍ଦର ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଲୋକଙ୍କର ନୃତ୍ୟ, ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ୱେଭ୍ର ସ୍ପିଡ଼୍ ସେତେ ପ୍ରଖର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଚଳିବ। ବହୁତ ସୀମିତ ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଇଏ ରହିଲା ପାର୍କର ଆମର ଭଞ୍ଜନଗର ଡ୍ୟାମ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ପାଣି ଟିକେ ଶୁଖିଯାଇଛି, ଏଠାରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଞ୍ଜନଗର ଡ୍ୟାମ୍ର ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। ଏଠାରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଲବମ୍ ସୁଟିଂ ହୁଏ, ପ୍ରି ୱେଡ଼ିଂ ପୋଷ୍ଟ ୱେଡ଼ିଂ ବି ହୁଏ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏଇ ଜାଗାଟି ବହୁତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ବିରାଟ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଏରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ। ଏହା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଞ୍ଜନଗର ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଖରେ ନିର୍ମିତ ୱାଟର ପାର୍କଟି। ଏ ଭଞ୍ଜନଗର ଡ୍ୟାମ୍ ରାସ୍ତା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ମଜା ନେଉଛୁ ଆମେ। ବାସ୍ ଚାଲିଲୁ ପୁଣି ଆମେ। ଇଏ ରହିଲା ଆଉ ଏକ ଜାଗା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋପାଳ